अजीज तलबा तालिबात, अभी आपके सामने डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली साहब बैठे हैं। सब ये BA फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं। माशाअल्लाह BA जो है दरमियान में कम हो गया था, तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह इस साल 56 के करीब तादाद है। तो शोबे उर्दू की राज गवर्नमेंट कारम निज़ामात की जानिब से आज एक तवसी लेक्चर का अहतमाम किया जा रहा है। जैसे आप बोर्ड पे देख रहे हैं, लेक्चर का उन्वान है उर्दू गज़ल और अहम गज़ल गो शोरा। आपके इस सेमेस्टर में 4 गज़ल गो शायरों के बारे में पढ़ना है। गालिब है, हाली है, मखदूम है, जमील निज़ाम आदि। तो इनकी गज़लें हैं साहब। तो आप जैसे तो यहाँ पर साहब जो है आपको गज़ल के बारे में बोलेंगे और शोरा के बारे में बोलेंगे। डॉक्टर मोहम्मद नाजिम अली साहब का बहुत बड़ा तारुफ ये है कि मेरे से पहले इस कॉलेज में 17 साल उर्दू लेक्चरर रहे। कितने साल? 17 साल, मतलब 17 बैचेस को उन्होंने उर्दू पढ़ाया। उसके बाद 2006 में था प्रोमोशन, 2010 में आपको प्रोमोशन आया प्रिंसिपल डिग्री कॉलेज, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज मोड़काड़ का। वहाँ आपने तकरीबन 6 साल काम किया और वहाँ से रिटायर हुए हैं। बहुत अच्छे अदीब हैं, ये मशहूर निगार हैं। नाजिम अली निज़ामाबाद के नाम से गुज़िश्ता 10-15 साल में सियासत में लिखते रहे हैं। अभी भी इनके गुज़िश्ता इतवार को भी मज़मून आया था, पीर को भी आया था। तो साहब की उर्दू अदब पर गहरी नज़र। कल ही आप एक किताब मुझे तोहफे में दिए। इस 6-7 किताबें आपकी जो है शाये हुई हैं मज़ामीन की। ये साहब का तारुफ है, साहब खुद अपने बारे में बोलेंगे। तो ये तवसी लेक्चर गवर्नमेंट की जानिब से आपको मुनक़िद किया जा रहा है और इस लेक्चर का मकसद यही है कि अपने सब्जेक्ट के माहिरीन को बुलाया जाए और उनसे जो है आपको मालूमात फराहम की जाए। बाज़ाब्ता इसके लिए गवर्नमेंट अखराजात कर रही है। तो आपकी बेहतर तालीम के लिए UGC की जानिब से, कॉलेज की जानिब से जो कोशिशें हो रही हैं, उसमें से एक कोशिश ये भी है कि हमारे लेक्चर के अलावा माहिरीन के लेक्चर भी रखाए जाएँ। तो दीगर सब्जेक्ट में लेक्चर होते रहते हैं, मंगल को भी है, पीर को भी है। तो इसमें क्या है, आपको कदर करना है। अफसोस की बात है कि कुछ तलबा भी अब बोलने के बावजूद क्लास छोड़ के चले गए। ये नाकादरी की बात है। तो सर से मैं गुजारिश करूँगा कि वो गज़ल के बारे में और जो गालिब हैं और मखदूम हैं और आपके जमील साहब भी सब हमारे पास साहब में, हाँ, और जो है अल्ताफ़ हुसैन हाजी की गज़लें हैं, सब आपसे बात करेंगे। तो ये लेक्चर का मतलब है कि सिर्फ बोलेंगे सुनेंगे नहीं, दरम्यान में सर कुछ सवाल करेंगे, आप जवाब देना। आपको सवाल करना है तो हाथ उठा के सवाल करना और ये इस लेक्चर को बामकसद बनाना। ऐसी कमरे में बैठे, नींद आ रही, फ़ोन आया, बाहर जा रहे, ऐसी कोई बात नहीं होना चाहिए, बल्कि कदर से सुनना चाहिए। ये लेक्चर फेसबुक पे लाइव हो रहा है, सारी दुनिया में देखा जा रहा है, ये खास बात है। मैं डॉक्टर नाजिम अली साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो और अपना मज़ीद तारुफ पेश करते हुए हमारे BA फर्स्ट ईयर के तलबा को गज़ल के बारे में अपनी तसरत पेश करें। आ जाओ, अंदर आ जाओ, बैठ के बोला कुर्सी खरीद कर लो, बैठ के आराम से सदर शोबे उर्दू फिनांस कॉलेज डॉक्टर अफजल वारिस साहब और अजीज़ तलबा और तालिबात, मैं सबसे पहले गिराज कॉलेज और शोबे उर्दू का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने आज मुझको इस तवसी लेक्चर में मदद किया। और फिर आज का उन्वान उन्होंने जो दिया है वो है उर्दू गज़ल और गज़ल गो शोरा। तो आप इस टॉपिक पे पहले आप गौर करिए कि उर्दू गज़ल किसे कहते हैं। यहाँ से हम बात को शुरू करेंगे। देखो, गज़ल की बहुत तारीफ हुई है। उर्दू शायरी की एक सिन्फ है, खूबसूरत सिन्फ कह सकते हैं, हसीन सिन्फ कह सकते हैं, और जिसका पूरी ज़मीन, पूरा माहौल
حسن لیے ہوئے ہوتا ہے. لیکن غزل کی تعریف یہ ہے کہ اب وہ تعریف روایتی غزل کی جو ذہنوں میں ہے اس کو یاد رکھتے ہوئے آج 21ویں صدی میں غزل کی تعریف، معنی، مفاہیم اب تبدیل ہو گئے ہیں. اب غزل کو وہ غزل نہیں کہہ سکتے جس میں گل و بلبل کی باتیں ہوتی تھی، جس میں عشق کی باتیں ہوتی تھی، جس میں واردات خلق کی باتیں ہوتی تھی، دل اور دل کی کارفرمائی کی باتیں ہوتی تھی. لیکن آج غزل کا کینوس بہت وسیع ہو گیا ہے. آج غزل کی تعریف میں یہ بات ہے کہ غزل میں زندگی اور زمانے کی باتیں بھی کی جاتی ہیں. اب غزل بحیثیت مجموعی اگر ہم دیکھیں تو غزل میں اخلاقی، سیاسی، سماجی، مذہبی، ثقافتی، تمدنی، معاشرتی، ان تمام جس کے حالات کو پیش کرنے کا نام غزل ہے. اب غزل کو محدود نہیں رکھنا آپ لوگ کہ اس میں غزل کے معنی عورتوں سے بات چیت کرنا یا قلبی واردات کی عکاسی کرنا یا دل اور حسن کی باتیں کرنا. لیکن اب اس میں اس کا کینوس بہت بدل گیا ہے غزل کا. آج کمپیوٹر کے دور میں جی رہے ہیں آپ، سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں جی رہے ہیں، تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی باتیں بھی غزل کے اشعار کے 2 مصروں میں شاعر پیش کر رہا ہے. چاہے کمپیوٹر ہو، چاہے انٹرنیٹ ہو، چاہے ایسی ٹیکنالوجی ہو، اس کو بھی جو اس میں موضوع بحث ہمارے شعراء بنا رہے ہیں. اب غزل کا دامن روایت سے جڑا ہوا ہے، روایت سے جڑا ہوا ہے، اور روایت کی سفر اختیار کرتے ہوئے ہماری غزل اصلی حالات کو، اصلی حوادث کو اپنے میں لیتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے. اگر ایک شعر میں کہوں آپ سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ صاحب یہ تو روایتی تصور ہے، لیکن اس میں حالات کچھ اور بتاتے ہیں. تو ایک شعر فیض احمد فیض کا ہے، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بند سے مگر، یہ غور سے سنیے، اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بند سے مگر، کچھ دل ہی جانتا ہے کہ کس دل سے آئے. یہ روایتی تصور ہے. اگر ہندوستان کے جتنے نقاد ہیں اگر ان کو یہ شعر دے دوں تو وہ روایتی انداز میں محبوب کے پس منظر میں، معشوق کے پس منظر میں اس کی تشریح کریں گے. لیکن فیض سے کچھ نقادوں نے پوچھا کہ صاحب یہ شعر کب تخلیص ہوا ہے، آپ یہ کب لکھے ہیں اور اس کا موضوع کیا ہے؟ فیض نے فوراً کہہ دیا، جب پاکستان سے مجھ کو نکالا جا رہا تھا تو ایئرپورٹ پہ میں نے کراچی یہ شعر تخلیق کیا ہے. بہت اندازہ لگی کہ اس شعر کا مطلب میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ غزل میں زندگی اور زمانے کی باتیں، غزل میں حالات کی باتیں، غزل میں مسائل بھی پیش ہوتے ہیں. تو انہوں نے کیا اس کا تشریح کیا کی، انہوں نے خود شاعر جس کا غزل شعر ہے کہ اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بزم سے مگر، پاکستان سے نکالے گیا، جلا اتر کر دیا گیا لیبیا میں. تو وہاں آنے کے بعد جب پوری غزل لکھے تو کون سی بزم مانی آتا وہ پاکستان کا ماحول، وہاں کی تہذیب. تو ایک آدمی جو کسی ماحول، کسی ملک، کسی تہذیب کا پروردہ ہوتا ہے، آپ اس کو وہاں سے اگر زبردستی اگر نکالیں گے تو کیا ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک اذیت، ایک ظلم کے معنی کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو فیض احمد فیض پاکستان کے رہنے والے تھے، ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. اس لیے نکالا گیا کہ انہوں نے شاعری کے ذریعے سے حکومت کا تختہ الٹنے کی کوشش کی، حکومت کو چینج کرنے کی انہوں نے کوشش کی. ایک طرح بند شعراء نے جہاں بھی کچھ خامی یا کچھ کمزوری نظر آتے ہیں تو فوراً جو ہے وہ انقلاب لانا چاہتے ہیں، اصلاحات لانا چاہتے ہیں. تو وہ شعر آج بھی جس کو نہیں معلوم ہے وہ لوگ کیا کرتے ہیں معلوم کہ اس کو عاشق اور معشوق کے پس منظر میں اس کی تشریح کرتے ہیں. اٹھ کر تو آ گئے ہیں تیری بس سے مگر، محفل جمی تھی، ہاں معشوق بھی تھا وہاں، ایسا وہاں سے اٹھایا گیا ہے. تو بڑی افیدناک کیفیت ہوتی ہے، ایسی کیفیت جیسا مرتے دم پیدا ہوتی ہے نا بھائی. جب محبوب محفل میں ہو وہاں سے اٹھایا جا رہا ہے تو ایسی کیفیت. لیکن وہاں مطلب کیا ہے ان کا، اپنی زمین، اپنے ماحول، اپنی تہذیب ہے نا بھائی. ہر ملک کی تہذیب ہوتی ہے، تو وہاں سے اٹھایا. تو اب غزل کی تعریف کے ساتھ اب وہ غزل محدود تعریف نہیں بلکہ اس میں تمام حالات، تمام واقعات اور تمام قصے و کہانیاں جو حقیقی ہیں اس کو غزل میں پیش کر رہے ہیں. چاہے وہ جمیل نظام آبادی ہو، چاہے غالب ہو، چاہے مخدوم، میر تقی میر ہو،
ان کی غزلوں میں بھی زندگی، زمانہ، دلی کے حالات، تمام چیزیں. اب غزل کے بارے میں مختلف نقادوں نے کیا کہا. غزل اردو شاعری کی آبرو ہے. رشید احمد صدیقی نے کہا غزل اردو شاعری کا عطر ہے. فراق گورکھپوری نے کہا. تو ان لوگوں نے غزل کی بہت تعریف کی. غزل اور ایک خاص بات ہے، کیونکہ میں بھی محسوس کیا کہ جو صنف ہے نا، اس کا بیس، اس کا ماحول محبت کی بنیاد ہے. غزل کا وہ کیوں؟ کیونکہ روایت سے ہی اس کا رشتہ جڑا ہوا ہے. اردو کا پہلا غزل کو شاعر امیر خسرو سے لے کر غالب، پھر حال جمیل نظام آبادی تک سب نے روایتی طرح کی روایتی تشبیہات، اشتہارات کے ذریعے سے اس حسن کے ماحول کو اور اس روایتی ماحول کو اور اس ماحول کے پس منظر میں عصری حالات، عصری موضوعات، عصری مسائل کو وہ لوگ پیش کرتے ہیں. تو یہ غزل، اردو غزل. اور خاص بات یہ ہے کہ غزل کی ٹیکنیک یہ ہے کہ صاحب وہ باتیں ہیں. غزل کا پہلا شعر کیا ہے، جس میں جو دونوں مصرے ہم قافیہ ہم ردیف ہوتے ہیں، مطلع کہلاتا ہے. اس میں ردیف و قافیہ ہوتے ہیں. ہاں، حسن مطلع ہے اور تغزل ہوتا ہے غزل میں. تمام باتیں ہیں. پھر آخری جو کیا ہے شعر ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے، جس میں شاعر اپنا تخلص میں. اچھا، جب تخلص بیان کرتا تو اس پہ ایک نشانی ہوتی دیکھیے. جی، ہاں، اس کو کیا بولتے ہیں؟ لام مدہ. یاد رکھیے. اکثر شاعر کیا کہتا جمیل نظام آبادی، غالب، جگر مراد آبادی ہے، اس کو بولتے ہیں بد. بے کوئی بد بولتا ہے. یاد رکھیے شاعر. اور ہم بھی ہم نے پڑھا ہے کلاسوں میں، جامعات میں، یونیورسٹی میں. اب غزل کی یہ تعریف ہے، غزل کا کیریکٹر ہے، غزل کا کردار ہے. اب اس کے بعد آپ کے یہاں اردو زبان و ادب میں اس بنا کے سلیبس میں 3 شعراء کو لے لیجیے آپ. مرزا اسد اللہ خان غالب. دیکھو غالب کے بارے میں آپ لوگ سن لیجیے. یہ ایسا شاعر ہے غالب، میں تو اردو غزل کا یہ پہلا شاعر ہے جس نے اپنے تخیل کی مدد سے اپنے افکار کی دنیا میں، اپنے تخیل کی دنیا میں، اپنے جذبات اور وجدان کی دنیا میں ایک حشر برپا کر دیا. کیونکہ غالب کا تخیل کوئی معمولی تخیل نہیں ہے بھائی. غالب کو اگر پڑھنا ہے آپ، ایران، عجم، عرب، پھر یہ جو مشرقی جو مغربی ممالک ہیں، ان تمام کو جو چاہے وہاں کی تہذیب کو، وہاں کے حالات کو آپ کو پیش نظر رکھنا ہوگا، تب آپ غالب کو سمجھ سکتے ہیں. بہت بڑا شاعر ہے. جس طرح اقبال کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ اقبال معرفت کا شاعر ہے، عرفانیت کا شاعر ہے. اقبال کے بارے میں تو یہ غالب کا کلام اور غالب کا جو تخیل ہے، اس کی ایک بات غالب کی اہمیت غزلوں کے تعلق سے کہتا ہوں کہ غالب کے دیوان کا پہلا شعر نقش فریادی ہے، جس کی شوخی تحریر کا کاغذی ہے پیرہن ہر پیکر تصویر کا. اس پہلا شعر دیوان کا اردو کے بہت مشہور نقاد ہیں سلیمان اصغر جاوید صاحب. انہوں نے ایک شعر پہ ایک کتاب لکھ دی. کیا کیا کچھ نہیں ہے اس شعر میں. کیسے کیسے تصورات، کیسے کیسے مائلانات، کیسے کیسے رجحانات کو ایرانی، عجمی، عربی، ایسے حالات انہوں نے پیش کر دیا. تو تب انہوں نے اس 2 مصروں میں ایک کتاب لکھی، انہوں نے سو پیش کی سلیمان اصغر جاوید صاحب نے. تو غزل کا فن یقیناً دریا کو موزے میں بند کرتا ہے. 2 مصروں میں ایک وسیع و عریض بات آپ کو پیش کی ہے. غزل کے فن میں بتا رہا ہوں. 2 مصرے، only 2 lines. 2 مصروں میں بہت وسیع بات کلمیات کے ذریعے سے، تشبیہات کے ذریعے سے، اور جو سو مختلف چیزیں اشارے، کنایوں، علامات، علائم کے ذریعے سے بہت وسیع و عریض بات کو شاعر پیش کرتا ہے. یہ غزل کا کمال ہے. کوئی اور صرف میں ایسا نہیں ہے. اس لیے غزل کی انفرادیت ہے. یہ only 2 lines. بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے. کلمیات کے ذریعے سے کلمی ہے. بات بولے کلیم ہو جائے، سننے والا ندیم ہو جائے. پھر
इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई। गालिब इतना बड़ा शायर, इब्ने मरियम हुआ मरियम। अब मरियम से प्राप्त की ये तलवी आपको बीबी मरियम का पूरा हिस्सा, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पूरा हिस्सा आपके जहन में आने देखिए। ऐसी बड़ी कमाल वाली सिर्फ है, याद रखिए आप। सिर्फ मैंने इब्ने मरियम कह दिया गालिब ने, इस विषय में तो पूरा पस मंजर मजहबी, सियासी, तारीखी आपके जहन में आ गया। आपको कोई दास्तान पढ़ने की जरूरत नहीं, फौरन तलमियात के जरिए से। तो गालिब के यहाँ तलमिया, तजबिया, इस्तिआरा, किनाए, इन तमाम जो क्या है चीज़ों के जरिए से, गज़ल के लवाज़िमात के ज़रिए से, गज़ल के फ़न के ज़रिए से बड़ी से बड़ी बात को गालिब ने पेश किया है। और दूसरी अहम बात कि गालिब के कलाम के 3 दौर हैं। पहला फारसी का दौर, दूसरा फारसी और उर्दू का दौर, फिर तीसरा उर्दू का दौर। और एक खास बात ये है साहब, ये याद रखिए आप, गालिब की स्पेशलिटी, हमेशा कहता हूँ कहीं भी जाऊँ मैं, कि 2 बातें गालिब के यहाँ अहम हैं। आला अंदाज़ बयान, आला फिक्र, 2 बातें, ग्रेट थिंकिंग, ग्रेट थॉट्स, ये गालिब के यहाँ हमें मिल जाते हैं। आप ये कलाम का जायजा लीजिए आप। दायम पड़ा हुआ तेरे दर पे नहीं हूँ, खाक ऐसी जिंदगी पे कि पत्थर नहीं हूँ मैं, फिर दर्द मिन्नत कैसे दवा ना हुआ, मैं ना अच्छा हुआ बुरा ना। खुद आपके जो हजरत जी के हिसाब में उसमें आप निकालिए कि कितना हशर का तखय्युल उस गालिब में पेश किया है इसमें कि बताता हूँ मैं, चंद अच्छा कि कोई दिन गर जिंदगानी और है, अपने जी में हमने ठानी और है, और आतिश दोज़ख में ये गर्मी कहाँ, सोज़े गम है निहानी और है। इश्क की वजह से, फिर वही रिवायत की तशरीह, इश्क की वजह से आशिक लोग जो बीच में मुब्तला होते हैं तो क्या कहते हैं कि ये ऐसी गर्मी इश्क की वजह से हासिल हुई है कि आतिश दोज़ख में भी, दोज़ख की जो आग है वो तो आप जानते हैं कैसी है, कुरान में बताया गया है, और सोज़े गम है नहानी और है, फिराक, जुदाई, हिज्र है आशिक को। तो ऐसी दोज़ख की आग से मैं ज्यादा तड़प रहा हूँ, जल रहा हूँ, सोज़े खुदास में हूँ मैं। और फिर उसके बाद ऐसे और बहुत से अशार हैं कि देख के खत मुंह देखता है नामा पर। क्या बात है, अब यही बात है, देखिए देख के खत में तो बहुत चीज लिखते हैं आप लोग, है ना, खत लिखते हैं ना, पर्सनल लेटर्स खत, तो ये क्या किया है मालूम है, देख के खत मुंह देखता है नामा पर, कुछ तो पैगाम ज़मानी और है, अभी बस नहीं, अभी और कुछ, जाओ नामा पर खत पहुंचाने वाला हरकारा, तो देख के खत मुंह देखता है नामा पर, कुछ तो पैगाम ज़मानी और कुछ बोलना चाहते हैं, और कुछ इजहार करना चाहते हैं, ये तकलीफ का, दर्द का, हिज्र का, फिराक का, और अपने महबूब के सामने। और इस तरह से हो चुकी गाली बलाएं सब का तमाम एक मर गए नाकानी। तो ये जो पस मंजर है, तो गालिब के पास हुस्न तो इसकी जो कैफियत है, तो ये कैफियत इंसान को पढ़ने के बाद इंसान में एक ताजगी, एक तवानाई पैदा करती है। ऐसा नहीं कि वो फानी के यहाँ या दीगर का कलाम पढ़ने के बाद एक मायूसी, एक खुलूतियत पैदा होती है, लेकिन इसके गालिब के पास ऐसी चीज़ नहीं है। एक निशातिया जज्बा, एक निशातिया जो क्या है, जोश बलबला, इनके कलाम को पढ़ने के बाद हमें हासिल होता है गालिब पे। और दूसरी अहम बात यह है कि मैंने कहा था अंदाज बयान, स्टाइल, ग्रेट स्टाइल मैंने कहा, यूं तो है, यूं तो और भी है दुनिया में सुखनवर बहुत अच्छे, कहते हैं कि गालिब का एक अंदाज बयान, और ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते क्यों ना बादा खार होता। इतने अच्छा अंदाज गालिब का कि कई लोग उसके अंदाज पे रिसर्च कर रहे हैं आज भी, गालिब इंस्टीट्यूट में। तो हर चीज़ ज़बान की अपनी जो क्या है उसका स्टाइल होता है, गज़ल की उसकी अपना एक स्टाइल होता है, और उसकी एक कम्युनिकेट
एक स्किल होती है गजल की, याद रखिए। मैंने कहा ना, 2 मिसरों में कम्युनिकेट करता है, तरसील करता है अपनी बात को पहुंचाता है आसान, आम फहम, सलीस अंदाज से कि आप समझ जाए। इस तरह से छोटी छोटी बहरों में गालिब के यहाँ वो बड़े तसव्वुफ की बातें, इंसानियत की बातें, व्हाट इज गॉड, खुदा क्या है, उसकी दलीलें, खुदा की कुदरत की दलीलें उनके अशार में गालिब के यहाँ हमें मिल जाती है। और उसके बाद फिर ये गालिब का जो दौर है, मैं तो कहता हूँ साहब, गालिब उर्दू ज़बान अदब का पहला जदीद शायर है। और गालिब ने उस दौर में जो तब्दीलियाँ, गालिब के दौर में कौन आई हिंदुस्तान में? अंग्रेज, है ना साहब? 1857 में गालिब था, अंग्रेज आए तो जो तब्दीलियाँ देखो, एक अदीब, एक शायर बड़ा हसास दिल रखता, वो महसूस करता व्हाट इज हैपनिंग इन द सोसाइटी, क्या तब्दीलियाँ हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो गालिब ने देखा कि साहब हमारी जो मुगल तहजीब है ये पूरी मलमिट हो रही है, ये ख़त्म हो रही है। उन्होंने महसूस किया गालिब ने, और उन चीज़ों को भी अपने कलाम में उन्होंने पेश किया है। मुगल तहजीब जो टिमटिमा रही थी उनके दौर में, उसके बाद जो चेंजेस हो रहे थे, खुद उन्होंने अपनी आंखों से देखा। जब वो दिल्ली से कलकत्ता गए वजीफे के सिलसिले में, तो दरियाई हुगली में क्या है, स्टीमर चल रहे थे, नई नई चीजें, पानी की जहाज, गालिब ये बड़ी नई चीज थी। तब से तब्दीली आई। तो गालिब उर्दू गजल का, उर्दू शायरी का पहला जदीद शायर कहलाता है, जिसने जदीद तब्दीलियों को, जदीद हालात को अपनी शायरी में उन्होंने पेश किया है। अब इसके बाद थोड़ा सा तारुफ मखदूम हाली की अल्तफसुर के बारे में जरा, क्योंकि हाली भी इन्हीं के दौर के शायर है, लेकिन इनका अंदाज अलग है, इनका नहज अलग है। हाली के साथ, हाली को क्या था, एक जुमले बात करता हूँ आपसे कि मशरिकी तहजीब मुसलमानों के बारे में क्या थे, क्या हो गए। देखो उनकी तमाम तहरीकात में ये बात है, हाली की तमाम तहरीकात में, चाहे गजल हो, चाहे नज़्में हो, चाहे उनके मुसद्दस हो, चाहे मसनवियाँ हो, क्या थे, क्या हो गए। बहुत बड़ी बात है साहब। मुसलमानों का जो माजी है उसमें इनकी नज़र है, इसलिए असरी दौर के मुसलमान, अपने दौर के मुस्लिम माशरे को, मिल्लत को उन्होंने दर्ज देना चाहा, तरगीब देनी चाहिए अपनी गज़लों के ज़रिए से, अपनी नज़लों के ज़रिए से। यकीन मानिए कि आप अपनी ज़िंदगी में, मैं डॉक्टर साहब एक किताब उनकी जो मशहूर है, आप पढ़ ले ज़िंदगी में, मुसद्दस हाली की किताब है, मुसद्दस मदरुज इस्लाम की किताब है, बहुत मशहूर किताब है साहब। अगर आप पढ़ेंगे तो मुसलमानों का पूरा तारीख, उनकी तरक्की और उनका इर्तिखाब माजी में, फिर उसके बाद उनका कैसा ज़वाल हुआ, कैसा इस्लाम जो पूरे दुनिया से आके सऊदी अरब में मौजूद हो गया, ये तमाम बातें उस किताब में आपको मिलेंगी। और वो जो मशहूर जो नज़्म है, वो नात, वो उसी किताब में है। पहले ज़माने में अखियात होती किताबें लगी, हमद नात, वो नबियों में रहमत, लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, हाली की नात, तो ये भी उस किताब में है, आप पढ़ लें। अब हाली का गज़ल में क्या है? अच्छा, हाली भी अपने वक्त के लिहाज से साहब, अपने वक्त के लिहाज से कोई गज़ल की रिवायत, कोई गज़ल का हुस्न, वो गज़ल के जो गुलू बुलबुली जो बातें हो रही थी, उन्होंने भी उसमें गिरफ्तार हुए। खुद उनके अशार की बहुत सी, किससे पैमाने वफा बांध रही है बुलबुल, कल न पहचान सकेगी गुलतर की सूरत। गुलू बुलबुल की बातें हाली ने भी की है, याद रखिए। लेकिन 1870 का जो इनकलाब आया तो जहन तब्दील हो गया। देखो बाद में एहसास करने लगे, बाद में महसूस हुआ, फिर गम करने लगे, खल्फ हुआ उनको कि 20 साल तक जो मैं शायरी किया तो रायगा चली गई। क्यों? तो दूसरे एक ही जज्बा मोहब्बत का पेश करें, इसको आशिक गुलू बुलबुल की बात, लिहाजा ऐसा अदब कारआमद समाज के लिए आने वाला नहीं है। तब से उनको एक तस्वुर आ गया जहन में कि अदब बराए समाज, गजल बराए सोसाइटी, ये तस्वुर आ गया। उसके बाद से इतने अच्छे अल्फाज लिखे साहब, मैं क्या बताऊँ, उस दौर के लोगों ने जब उनको पढ़ा तो अपनी जिंदगी में, अपने खानदानों में इस्लाह आई। उनका कलाम इस्लाही कलाम, ये सर सैयद से उनके यहाँ, सर सैयद भी जो उसका इस्लाह करते थे, सहाफत के जरिए से इस्लाह, नस्र के जरिए से इस्लाह, तालीम के जरिए से इस्लाह, और तालीम को उन्होंने पूरा मरकज़ व महर बनाया। तो इस तरह से हाली, अब बहुत बड़ा शायर था, इसने भी उसको बातें की।
अच्छा, आप बोलिए साहब एक सवाल आपके ज़हन में आ गया कि अब ये हुस्न की बातें करते हो, इसका आज के ज़माने में, इस सदी में क्या इसका रेलिवेंसी है? एक बात बताओ, जब इंदिरा गांधी रूस से माहिदा करने गई थी, रूस कंट्री है ना, सिफारती ताल्लुकात, तो सियासत अखबार में हेडिंग बन गई, किससे पैमाने वफा बांध रही है बुलबुल, वरना पहचान सकेगी गुलेतर की सूरत। रूस, ये लोग बावफा नहीं होते, माहिदा तोड़ देते हैं ये लोग। तो कितना बड़ा जैसे क्या है, मानवियत सियासत ने इस शेर में पैदा की। तो ऐसे अशार आज भी कई ऐसे अशार हैं जो रेलिवेंसी होती है। हाली के अशार मौलाना, मुफ्ती, आलिम लोग इस्तेमाल करते हैं हाली के अशार। फरिश्तों से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज्यादा। कितना बड़ा शेर है। आज की जिंदगी में, 21वीं जिंदगी में इसकी कैसी रेलिवेंसी, कैसे इसकी इफादियत है, मौजूदियत है। तो मौलाना हाली, इंसान बनना बड़ी मेहनत मशक्कत करता है, फरिश्ता बनना आसान है। खुद हाली का शेर है इसमें कि फरिश्ता क्या है, नूर से पैदा होता है, इंसान मिट्टी से बनाया जाता है। और खुद हाली ने कहा कि शेर देखिए आप, वो फरिश्ता भी तो इंसान नहीं, इंसान दर्द थोड़ा बहुत ना हो जिसमें रहा। इंसान की तकलीफ की गरज क्या है सब, एक दूसरे का दर्द बांट ले, एक दूसरे की हमदर्दी में आए, है ना। ख्वाजा मीर दर्द का शेर मशहूर शेर है, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना तार के लिए कम न थे। फरिश्ते तो बहुत अलग है इसलिए, लेकिन इंसान तो क्यों यहाँ तख्लीक है दुनिया में, कि इंसानियत के फरोग के लिए, इंसानियत की खिदमत के लिए। ऐसे तस्वुरात तो हाली ने भी कहा। फिर इंसान के बारे में तो जानवर, आदमी, फरिश्ता, खुदा, आदमी की है सैकड़ों किस्में। फिर दुनिया में देखेंगे आज आदमी क्या क्या काम कर रहा है। आज आदमी हिंदुस्तान का अगर जायजा लेगा असली, तो आज हुजूमी हमले हो रहे हैं, गाय के नाम पर हलाकत किया जा रहा है। आज क्या क्या चीज़ें हो रही हिंदुस्तान में, आप देखिए, इंसान को खत्म किया जा रहा है। आज शाम की मिसाल ले लीजिए, नहते मासूम बच्चे 2 दिन के अंदर 600 बच्चों को जो क्या है, बम के जरिए से, क्या है, हथियारों के जरिए से खत्म किया गया है। तो ये दरअसल इंसान की बका के लिए, इंसान की तरक्की के लिए, इंसान की फरोग के लिए हमें काम करना है। दुनिया में हमारा आने का मकसद यही है। कहते हैं हाली, इंसान क्यों बनाकर भेजा गया है कि इंसानियत की खिदमत करें। मैं तो कहता हूँ साहब, ये सवाब जारिया है। आज के ज़माने में, आज के माहौल में इंसानियत की खिदमत करना, कुछ नेक काम करना, किसी के नेक सलूक करना सवाब जारिया। मेरा अपना तस्वर है आज के ज़माने में, क्योंकि आज की हालत बहुत बदल गए। आज तो बिल्कुल शैतान तहिया कर लिया है कि हमारी दुनिया वालों का मेरी ज़रूरत नहीं रही। क्यों कि इंसान तो मेरा काम कर रहा है, मैं चले आता हूँ, चले इंसान तो शैतान बन गया। ऐसी गंदगी, ऐसी बर्बरियत, ऐसी जालिमाना हरकत हो रही है इंसान से, क्या रोज अखबार में पढ़ते हैं क्या हो रहा है। तो इसके लिए ऐसे कोई एक मसीहा की जरूरत है। तो इनकी शायरी, हाली की शायरी मसीहा का काम करती है आज के ज़माने में, याद रखो। और उसके बाद अब बहुत सी बातें हैं साहब कि मजहब में भी दिखावा हो गया है, सही जज्बा लोगों में नहीं रहा, सही वफादारी नहीं रही, सही ईमानदारी नहीं रही लोगों में, बिल्कुल बात में ज़बान में कायम नहीं है। पहले ज़माने में खाली बात दिए तो कानून बन जाता था, तो पहले ज़माने में कानून ऐसा नहीं था, ज़बान खुद कानून, हाँ, लॉ, डॉक्यूमेंट। तो अब ये तमाम तस्वुरात, ये तमाम अखलाकी मेयारात आज समाज से हट गए। हाली पहले अव्वलीन शर्त उनकी गज़ल यही है कि अखलाक का दर्ज देते हैं सोसाइटी में, अखलाकी मेयारात, अखलाकी वैल्यूज, मोरल वैल्यूज को फ़र्क देना चाहते हैं हाली। और कई ऐसे उनके अशार हमें मिल जाते हैं। और फिर उन्होंने वो भी कहा कि बीना, तो वो यहाँ देखिए आप, हो ना बीना तो फ़र्क फिर क्या है, चश्मे इंसान और चश्मे नली। यकीन मानिए, बीना बसीरत, आगही, गौर फिक्र, सोच ये इंसान में होती। एक वली का शेर है साहब, मैं क्या बताऊं, मसनद गुल मंजिल शबनम हुई, देव रुतबा दीदे बेदार का। दीदे बेदार जागने वाले, मेहनत करने वाले, मशक्कत करने वाले, तलबे की तरफ भी इशारा,
अगर मेहनत करें एक्सलेंट मार्क्स, फर्स्ट पोजीशन हासिल होता है। तो वही है बीना के माने बसीरत, दुनिया को समझना, कायनात को समझना, इंसानियत को समझना, फिर इंसानियत के मसाइल क्या है उसको दूर करना। इन बातों की तरफ हाली ने इशारा किया है। मुख्तसर ये कि आखिर में एक और एक शायर है, क्योंकि देखो हर एक का एक अलग अलग, क्योंकि मुख्तसर चले जा रहा हूँ मैं, हर एक का अलग अलग एक कॉन्सेप्ट, हर एक का अलग अलग अंदाज होता है। तो आप बोलेंगे साहब ये भी शायरी कर रहे हैं, उन्हें भी शायरी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तबादला सलाहियतें अलग अलग होती हैं। आप एक उन्वान दे दें, आप इस पे नज़म लिखो, उन्होंने अलग लिखेंगे, इन्हों अलग लिखेंगे, मैं अलग लिखूंगा, स्टाइल सबका अलग अलग होगा, तशबीह जिस तरह अलग अलग होंगे। तो उसके बाद एक और शायर है मखदूम मुहिउद्दीन, याद रखिए मखदूम, आहा बहुत बड़ा शायर 20वीं सदी का मखदूम मुहिउद्दीन, हैदराबाद के थे ये, मेदक में पैदा हुए। लेकिन इनका भी अपना एक आइडियोलॉजी है शायरी के बारे में। हर शायर का एक तस्वर होता है, हर शायर का कंसेप्ट होता है कि वो कहते हैं कि दुनिया में बहुत से मसाइल हैं, रोटी कपड़ा मकान के मसाइल हैं और दीगर मसाइल हैं, मजदूरों के मसाइल हैं, मेहनत कशों के मसाइल हैं। आपके ध्यान एक बात ऐसा एकदम ये मखदूम ये ऐसा चलते आ रहा था हाल ही वगैरह ऐसा एकदम यहाँ ये क्यों आया? तो मखदूम मुहिउद्दीन ने एक जमात है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी है सियासी पार्टी। उससे पहले कार्ल मार्क्स के माहिर माशिया था, उसने किताब लिखी दास कैपिटल। उस किताब का उन्होंने मुताला किया, उसने माशी नजरियात पेश किए, क्योंकि उसमें क्या किया उसने कार्ल मार्क्स ने, भाई सरमाया किसी एक जगह जमा नहीं होना चाहिए कैपिटल, बल्कि ये समाज के तमाम तबकात में तकसीम होना चाहिए। मखदूम ने पढ़ा, इन माशी स्कॉलरों को मुफक्किरों को पढ़ा, पढ़ने के बाद अपनी शायरी में भी वही बात, अपनी शायरी के जरिए से इस्लाहात, चेंजेस, तब्दीली। और आप बोलेंगे साहब मखदूम के यहाँ तो पूरा का पूरा जो आहंग है गजलों का, पूरा एक रिवायती एक आशिक अपने माशूक की जो कैफियत से दो चार होता है, जो उसको देखता है, उसको महसूस करता है, फिर वो तमाम चीज़ें उसने उसको इस्तेमाल किया, करते हुए उन्होंने अपनी असली सियासी क्या है ज़िंदगी को पेश किया। तो मखदूम के पास मैंने कहा कि रोटी कपड़ा मकान, मजदूरों के मसाइल, अच्छा वो तबका समाज का जो कुचला हुआ है, डिप्रेस्ड, और वो तबका जो मेहनत कश है। आज भी मजदूर को देखिए आप, ये लोग मजदूरों के लिए बहुत अपनी जान देती है, मखदूम मुहिउद्दीन और इनके कबील के लोग, कि वो इनकलाब लाकर ये सरमायादार जो क़ुव्वतें हैं कैपिटलिस्ट, उनको जो तो दूर करना चाहते हैं, उनको हटा देना चाहते हैं, उनके सरमायादारी को दूर। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में देखिए अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब हम आशिया में पढ़ते हैं, वही माहौल है, वही सिस्टम है, चेंज नहीं हो रहा है। बड़े बड़े सरमायादार लोग मुकेश अंबानी वगैरह आप सुनते हैं, पढ़ते हैं हमारों में, फिर वही गरीबों का वही हाल है। मजदूर को देखिए आप, मेहनत करता है बेचारा दिन तमाम, तन ढाकने के लिए कपड़ा नहीं होता है, 2 वक्त की उसको रोटी नहीं मिली मजदूरों को। तो मजदूर ने वही बात कही कि मजदूरों की जिंदगी में खुशहाली लाएं, मजदूरों को क्या है अपलिफ्ट करें, उनको तरक्की दें, उनको आगे बढ़ाएं। तो मखदूम मुहिउद्दीन के कलाम में क्या है, और खुद उनके ऐसे कई ऐसे अशार हैं, आपको मैं बताता हूँ कि आपकी याद आती रही रात भर, चश्मना मुस्कुराती रही रात भर, रात भर दर्द की शमा जलती रही, गम की लौ थरथराती रही रात भर। ये कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज़ आती रही रात भर। ये जो रिवायती पैरहन में बात है, ये महबूब और माफूब में क्या है उसके पस मंज़र में उन्होंने बात की है। लेकिन और एक ख़ास बात साहब, मैंने फिर कहा था कि गज़ल में ज़िंदगी और ज़माने की बातें होती हैं। जमील इनाबादी के यहाँ भी ज़िंदगी का तस्वर है, मखदूम के यहाँ भी ज़िंदगी का एक तस्वर है। ज़िंदगी का फ़लसफ़ा होता है साहब, आप भी ज़िंदगी को देखते खौफ से कि इंसानी ज़िंदगी है, ये कैसी है। फिर कई ऐसे शोरा के पास है, व्हाट इज़ लाइफ, ज़िंदगी हमसे तेरे नाज उठाए ना गए, सांस लेने की सख्त रस्म अदा करते हैं। जिंदगी हमसे तेरे नाज, जिंदगी इंसानी जिंदगी तरफ इशारा है, जिंदगी हमसे तेरे नाज उठाए ना गए, सांस लेने की सख्त रस्म अदा करते हैं।
اور پھر اس کے بعد پھر مخدوم کی بات دیکھیے، زندگی موتیوں کی ڈھلکتی لڑی، زندگی رنگ گل کا بیان دوستو، گاہ روتی ہوئی گاہ ہنستی ہوئی میری آنکھیں افسانہ خاں دوستو۔ اب یہ پورا ایک زندگی کے بارے میں قسم ہے، زندگی کیسی ہے، ہاں زندگی خوشبو ہے، زندگی خوشبو ہے، زندگی پھول کی خوشبو کا پھیلاؤ ہے۔ کئی اس طرح سے تراکیب سے انہوں نے پوری اپنی بات یہاں زندگی کے تعلق سے انہوں نے کہی ہے۔ اور پھر سن رہا ہوں حوادث کی آواز کو، گا رہا ہوں زمانے کے ہر راز کو، دوستوں اٹھ رہا ہے دلوں سے دعا، آنکھ لینے لگی ہچکیاں دوستوں۔ حوادث حالات نے زندگی کو بالکل پیچیدہ بنا دیا ہے۔ روزمرہ کے حالات آپ دیکھیں زندگی انسان کی کیا ہو گئی۔ اچھا آج کے دور میں ان کی ریلیونسی کا آپ حساب لگائیے، آپ ان کی ریلیونسی سے آپ جوڑیے تو آج کا دور کیا ہے؟ انسان کو وقت نہیں، آج انسان کو وقت اگر ہے تو صرف شادی اور موت۔ دیکھیے آپ اندازہ لگائیے، جائزہ لیجیے سماج سوسائٹی کا، تو اس چیز کی طرف اشارہ کیا اپنی زندگی ہے تو بھائی زندگی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، زندگی کو اپنے کیا ہے، زندگی کا جو رول سے فطری انسان نے، اللہ نے انسان کو زندگی دی ہے تو اس طرح جینا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کو تکلیف پہنچا رہا ہے۔ پیسہ والا ہرس میں ہے کہ اور کماؤ، نہیں سوتے یہ لوگ، 2 گھنٹے سوتے رات میں خالی، بس 2 گھنٹے 2 آور کہ 3 بجے سے کام پہ چلے، معاشی اصول کیا کہیں گے، میٹرلسٹک لائف۔ اب بامبے کی زندگی دیکھیے، بڑے بڑے شہروں کی زندگی دیکھیے، مخدوم وہی کہتے ہیں کہ ارے زندگی کو فطرت کے مطابق گزارو، اللہ نے جو احکام دیے زندگی کے اس طرح گزارو میرے بھائی۔ ہرس حوث کیوں؟ آج انسان پیسے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، مادی سیلاب میں گھرا ہوا ہے، بس پیسہ، انسانی خطرے ملیا میٹ ہو رہی ہے۔ مخدوم کا ایگو، مخدوم کا اپنی شاعری کا محاسن کہ بھائی انسانی زندگی کو انسانی زندگی کے فطری روپ میں دیکھیے، اس کو مادی روپ میں مت دیکھیے انسان کو۔ کیوں کہ اگر مادی روپ میں دیکھیں گے تو کئی نقصانات ہوتے رہیں گے، انسانیت کا کیا ہے قتل و خون ہو جائے گا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں جتنے سپر پاور ہیں سب انسانیت کو تباہ و خراج کر رہے ہیں، جو ترقی کی دوڑ میں ہے، جو مہذب کہتے ہیں اپنے کو، ایسا جو ہوتا ہے انہوں نے کیا ہے نقشہ دنیا کو پیش کیا ہے۔ تو مخدوم کا ایگوئزم یہی تھا کہ سماج میں اصلاح لائیں، سماج میں انقلاب لائیں، سماج میں تبدیلی پیدا کریں۔ اور پھر مخدوم کہتے ہیں کہ یہ جو ناانصافیاں ہو رہے ہیں، یہ جو ناہمواری ہو رہی ہے، یہ جو انجسٹس ہو رہا ہے سوسائٹی میں مختلف طبقات کے ساتھ، ان کو انصاف دلائیں۔ اور یہ جو جمہوری ہے اور جو سوشل ایول ہے، سوشل جو پرابلم ہے، اس کو دور کرنے کی ہمیں کوشش کرنا چاہیے۔ تو مخدوم کی یہ غزلیں، یہ نظمیں کیا ہے، ان کے کیا ہے اصلاح کی اور ان کے کیا ہے چینجز، سوشل چینجز کا اور مخدوم کے بہت سے اشعار ہیں انہوں نے کیا ہے مبارکباد، بچوں کے لیے بہت اچھا لیکچر ہے، مفید۔ شمیم عدل سے مہکے یہ کوچہ و بازار، شمیم عدل سے مہکے، شمیم ہوا، شمیم عدل سے انصاف کی آواز رکھے، یہ انصافی کون ہو رہی ہے ماحول میں، شمیم عدل سے مہکے یہ کوچہ و بازار، گزر بھی جا کے بیٹھو سامنے انقلاب سے بہت دنوں سے۔ تو اس طرح سے مخدوم محی الدین نے اپنی شاعری کے ذریعے سے، اپنی غزلوں کے ذریعے سے ایک نیا آدم، ایک نئی دنیا، ایک نیا سماج، ایک نیا معاشرہ بنانا چاہتے ہیں جس کی بنیاد سچائی پر ہو، جس کی بنیاد صحت مند خطروں پر ہو، جس کی بنیاد انسانیت کا فروغ ہو، جس کی بنیاد اخلاقی کیا ہے قدر پروان چڑھے۔ یہ مخدوم کا ایگوئزم تھا، یہ مخدوم کا جو اپنی رانیت تھی جو انہوں نے اپنی غزلوں کے ذریعے سے، اپنی نظموں کے ذریعے سے انہوں نے پیش کرنے کی کوشش کی۔ تو اس طرح سے مخدوم نے اردو میں کچھ اہم کارنامے انجام دیے ہیں۔ اور ہاں صاحب پھر وہی بات ہے کہ جمیل نظام آبادی یہ بھی ایک شاعر ہے، صحافی بھی ہے، لیکن جمیل کے یہاں بھی میں نے وہی کہا کہ 2 اختیاریں ہمیں ملتے ہیں، وہی زندگی،
उनके यहाँ पर खास बात ये है कि अच्छा जमील साहब का खासियत ये है साहब, ये शायर जिंदगी और ज़माने से जुड़ा हुआ है। क्यों? ये सहाफ़ी भी है, सहाफ़ी को रास ताल्लुक़ पब्लिक से, आवाम से, माशरे, सोसाइटी से होता है। तो वो जो सहाफ़ियाना जो खिदमत अंजाम दे रहे थे उसकी झलकियाँ कहीं कहीं भी उनके गज़लों में हमें मिल जाती है। और वो जमील साहब के यहाँ देखें कि तुझसे जब पड़ी ही गया है वास्ता ऐ जिंदगी, आहा मैं तुझे बनने ना दूंगा मसला ऐ जिंदगी, ऐ जिंदगी। ये याद रखिए, ये आए होते ना, ये खतीबाना सलाहियत का मौजू बनता है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भी मुखातिब करे अपने उसलूब में, अरे लोगों क्या तुम्हें नहीं मालूम, ऐ ये खतीबाना आहंग। तो ये शायरी में भी हमें मिल जाता है कि तुझसे जब पड़ी ही गया है वास्ता ऐ जिंदगी, मैं तुझे बनने ना दूंगा मसला ऐ जिंदगी। वही तुझे मसला बनने नहीं दूंगा, तेरे जो उसूल है, तेरे जो मंशा है, उसके मुताबिक मैं जिंदगी गुजारने की कोशिश करूंगा। और तूने मेरे हाथ में पत्थर थमाया था मगर, आहा क्या बात है साहब, तूने मेरे हाथ में पत्थर जानदार है बेजान है, जानदार है। कैसा? आप जियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़िए, वो लेक्चरर से पूछिए, उसको बोलिए साहब ये पत्थर है ना साहब, ये पत्थर बेजान है ना साहब, उन्हें क्या बोलता सुनिए, पत्थर जानदार। वो बोलते ना भाई पत्थर, अल्लाह चाहे तो पत्थर के कीड़ों को भी ग़िज़ा देता है, तो पत्थर जानदार है। जियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़िए, इल्म तफ़ातुल अर्ज़, कि पत्थर बढ़ता है, पत्थर घटता है। अगर आप देखना है मुशाहिदा, तो बड़े बड़े पहाड़ों पे जाइए, आप वो थोड़ा सा उसका माप ले लीजिए, 1 साल के बाद जाइए, वो बढ़ता है घटता को आसानी से अंदाजा हो जाता है। तो जियोलॉजी सब्जेक्ट में तो अब यहाँ देखिए, और पत्थर तो एक इस्तेरा है, तूने मेरे हाथ में पत्थर थमाया था मगर मैंने उसको कर दिया है आईना जिंदगी। क्या बोला? आईना हुबूर तस्वीर पेश करता है, आईना जूगा को अक्स बताता है, और आईने की यही तो कमजोरी है कि वो पूरा अक्स बताता पेश करता है आईना। तो यहाँ पत्थर और आईना, आईना किसे बनता? आईना किसे बनता? पत्थर के इस्तेमाल से आईना बनता। उसके बाद उसमें जिंगर लगा के पीछे लगाने पर कभी तस्वीर दिखती, अगर जिंगर नहीं तो तस्वीर नहीं दिखती आईना। तो ये बड़ा जो क्या है उनके यहाँ पत्थर और आईना, ये आप समझिए ये फनकार जो होते हैं, ये भी फनकार है आईना बनाने वाले। पत्थर को तराश फराश कर जो क्या है उसको वो आईना बना लेते हैं। तो जिंदगी के बारे में कहते हैं कि तूने मेरे हाथ में पत्थर थमाया था मगर मैंने उसको कर दिया है आईना जिंदगी, मैंने उसको आईना बना दिया है, जिसमें आकर आप अपना पूरा तस्वीर पूरा आज देख सकते हैं। एक अपने हुनरमंद हाथों से मैंने बनाया है। कौन रोकेगा मुझे पढ़ने से मंजिल की तरफ, मेरे कदमों में पड़ा है रास्ता ऐ जिंदगी। तू भी चुप है मैं भी चुप हूँ, कौन बांटेगा भला अब हमारे दरमियान का फासला ऐ जिंदगी। एक दिन तू छोड़ जाएगी अकेला राह में, एक दिन तू बन जाएगी साने ऐ जिंदगी। तेरे मिलने से जमील खस्ता जान क्यों खुश रहे। तो ये जमील नबी की हाँ, तो इस तरह से जमील के यहाँ पत्थर और जिंदगी एक इख्तियार के तौर पर उन्होंने इस्तेमाल किया है, और एक भरपूर एक मिसाली जिंदगी गुजारने की उन्होंने तलकीन की है। और उसके बाद ये जंगल जंगल आग परिंदे, देखो अक्सर हमारे यहाँ के मौजूदा दौर में भी थोड़े शोरा ऐसे हैं कि परिंदों का इख्तियार इस्तेमाल करते हैं हम लोग। परिंदा उड़ने वाला परिंदा, जंगल जंगल आग परिंदे, बालों पर कतरे की दुनिया, भाग यहाँ से भाग परिंदे। सूरज का असलियत है ऊपर और जमीन पर नाग परिंदे, रास्तों पर बाबूद बिछी लोग, गलियों गलियों भाग परिंदे। दूर कहीं फिर उड़ जाना आए नजर जो आग परिंदे,
اس کا دشمن ایک زمانہ جو بولے بے لاکھ پرندے شاید میری بات لگی ہے بے موسم کا راگ پرندے سستی شہرت جھوٹی مایا ہے صابن کا جھاگ پرندے بات میں یہ دھیان میں رکھنا کہ دنیا ہے بھاگ پرندے ورنہ پھر پچھتائے گا تو نیند سے اب تو جاگ پرندے ہوشیار ہو جاؤ چوکنا ہو جائے ایسے ایسے روپ میں لوگ ہاتھ کے روپ میں آ رہے ہیں ایسے ایسے روپ میں آ رہے ہیں ہوشیار ہو جا اپنی زندگی کا تحفظ کر لے اے پرندے ورنہ اگر تو ہوشیار چوکنا نہیں رہا پھر تیری زندگی کو یوں ہی جو بھسم کر ڈالیں گے. تو آج کے حالات ایسی حالات کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. کچھ ہندوستان میں مثال لیجیے آپ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب چل رہا ہے لیکن کیسے کیسے جیسے ظلم ایک تختے پہ ڈھایا جا رہا ہے. اس کا انسداد بہت ضروری ہے باہر انہیں چند کلمات کے ساتھ کیونکہ میں نے صرف تعارفی انداز سے ان باتوں کو یہاں بیان کیا ہے. اور پھر میں اسلم فاروق صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کیونکہ صاحب اب آپ غزل کے بارے میں کوئی ایسا جو کیا ہے اگر ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کیونکہ غزل ایک ایسی صنف ہے جو آج پوری اردو دنیا میں اردو شاعری میں حکومت کر رہی ہے حکمرانی کر رہی ہے. اب دوسری صنفیں تو یوں لکھ رہے ہیں لوگ لیکن غزل بہت آگے بڑھ رہی ہے اور دو مصروں میں بہت بڑی کمال کی بات یہ کہہ دیتی ہے پوری دنیا جو ہے ہمارے طلبہ ہے نظم خوانی کا مقابلہ ہوا تھا تو غزل پڑھنے میں ان کو دشواری رہی تو اس کے لیے ان کو نصیحت کیجیے کہ کیسا کرنا چاہیے تلفظ صحیح آ کیونکہ صاحب غزل پہلے اپن کیا ہے ہمیں تو پہلے پریکٹس کرتے ہیں تو غزل نظم کا ایک اہم ہوتا ہے. نظم کا ایک کیا ہے ایک لہن ہوتا ہے اس کی سوچت ہوتی ہے اور ہاں بیٹھیے تو غزل نظم میں کیا ہے وہ دو آپ کو ایک تسلسل ایک خیالات کی مربوطیت اور اس میں ایک سلسلہ ہوتا ہے نظم کا اور اس کو لہن سے ایسا پڑھنا تو جب آپ پڑھتے ہیں تین چار چیزیں وہاں تک پہنچتی ہیں. آپ کا ترسیلی صلاحیت بھی وہاں تک پہنچتی ہے. پھر آپ جس انداز سے لفظوں کو ادا کر رہے ہیں نظموں کے وہ بھی صحیح انداز سے کیونکہ بڑے بڑے دیکھو زبان ایک نامیاتی شے ہے ایک زندہ شے ہے زبان لینگویج. تو بڑے بڑے لوگ مجھے کیا ہے بڑا مسئلہ ہے کہ اردو میں حروف تہجی متعین نہیں ہوئے 52 بولتے 48 بولتے کوئی 38 بولتے لیکن یہ مسئلہ بڑے لوگوں کے پاس آج بھی ہے. اور نظم میں کیا تھا زیر زبر پیش معدوم ہو گئے. اب بچے کیسا پڑھنا اس کی ادائیگی ہونا دیکھو نظم پڑھنے کا جو فن ہے آپ یاد رکھیے بالکل ایسا پڑھنا کہ ایک سحر تاری ہو جانا. اچھا سننے والے کیا ہے پورے ججز ہیں آپ لوگ کہاں جب اس میں تراکیب ہوتی ہے وہاں تشبیہات ہوتی ہے. آج ایک نظم آپ کو سناتا ہوں ذرا سن لیجیے جو میرے کیا ہے مستقبل کا باعث بھی بن گئی مجھ کو لیکچرر بھی بنا دی. یہ نظم ہے اس کا عنوان ہے تنہائی. یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے غور سے سنیے آپ کی. پھر کوئی آیا دل زار وہیں کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں اور چلا جائے گا. ڈھل چکی رات بکھرنے لگا تاروں کا غبار لڑ کھڑانے لگی ایوانوں میں خابیدہ چراغ سو گئی راستہ تب تک کے ہرے گھرائے گزر اجنبی خاک نے دھلا دیے قدموں کے نشان گل کرو شمع بڑھا دو مائے وہ مینا وہ آیا اپنے بے خواب کی واڑوں کو مخفل کر لو اب یہاں کوئی نہیں آئے گا. لیکن مانیے جب اس انداز سے پڑھی گیا تو سننے والا کہ جہاں بھی آپ انٹرویو دیتے جا رہا ہے تو بہت متاثر ہوگا. واقعی میں کیونکہ یہ جو میں نے نظم پڑھا اگر یہاں تیلگو نوئنگ بیٹھتے نا وہ لوگ بھی متاثر ہوتے بہت صاف خیال کیوں کہ اپنی آواز سے انداز سے اپنی آہنگ سے وہ خود پورے معنی وہاں سمجھ میں آتے ہیں. تو فیض احمد فیض تو نظم کو جو اس کا ہے اس کے اپنے پورے رچاؤ سے اس کے پورے اپنے جو کیا ہے آہنگ کے ساتھ اگر آپ پڑھیں گے تو یقیناً جو کیا ہے وہ ایک اثر سامعین میں قارئین میں اس کا اثر مرتب ہوگا اور لوگ متاثر ہوں گے اور اس سے ایک مسرت بھی حاصل ہوگی. اکثر آپ لوگ کہتے ہیں کہ بچوں سے کہ طبعی چیزیں
क्या आप गजल सुना बोल के नहीं बोलते बच्चों को कहीं गए थे? प्लीज वन पॉइंट एक गजल सुना बोल के बोलते बच्चों को क्यों? फिनिश होता आनंद होता रेफरेंस करें